এই ভিডিও দেখি ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କି ଫେସ୍ ଲକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କି କୌଣସି ପାଟର୍ନ ଲକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କି କୌଣସି ନମ୍ବର ଲକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଯାଇ ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଆଉ ବି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଫ୍ରଡ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ସେଟିଂ ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରଡ ରୁ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ସେଟିଂ ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେଟିଂ ମୋବାଇଲ ସେଟିଂ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଟିଂ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେसी କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ मोर सिक्योरिटी सेटिंग को जानतु सिक्योरिटी सेटिंग एठू आपण देखिबे ब्लॉक यूएसबी कनेक्शन ब्लॉक सेटा को माने ऑफ थिले ऑन कर दियंतु एदिरे ऑन करले आपण को बेनिफिट कोन आपण को यूएसबी पोर्ट माध्यम रे आपण को पासवर्ड क्रैक करिया पई जो गैजेट टा व्यवहार करा जाय सेही गैजेट टा को एथिरे इंस्टॉल करले से ताको एक्सेप्ट करबोनी कि कोनोसी लोक से नंबर से एक्सेप्ट करिया को दबो नाही कि कोनोसी लोक माने ताको खोली परिबोनी कि कोनोसी गैजेट खोली परिबोनी कि कोनोसी ये करि परिबो आ एथिरे आपण माने फ्रॉड रू बंची पारिबे जदि एई वीडियोटा आपण मानको इन्फॉर्मेटिव लागिछि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु आ आपण मानको प्यारा सा मतामत देके हमकु उत्साहित करंतु जय हिंद जय भारत।